Bonsoir, je vais préparer crème caramel ou bien flan caramel. Salam alaikum, راح نوجد flan caramel ولا كريمة بالكراميل. Alors, on a 6 œufs, 6 حبات بيض, 1 litre de lait, litre حليب, sucre vanillé, vanille ou le sucre vanille, 200 g de sucre. Alors là, j'ai 100 g, ici 100 g. 100 g pour faire le caramel et l'autre 100 g pour la crème. عندنا 200 غرام سكر قسمتهم على زوج. 100 غرام ندير به الكراميل و100 غرام نضيفو للكريمه. On va commencer, نبداو على بركة الله. بسم الله. Bon, réalisez le caramel en faisant cuire 100 g de sucre sur feu vif. Alors, 100 g de sucre. راح نبداو بالكراميل تاعنا. نديرو 100 غرام سكر على نار قويه. ما نحركوش بالمغرف, نحركو غير هكذا. Faut pas toucher avec la cuillère, juste secouer la casserole. Pendant ce temps, placez les moules dans le four ou bien micro-ondes, juste pour les chauffer à l'avance. في هذا الوقت يعني كي يكون السكر يذوب, ديري المول ولا لي مول تاعكم ديروهم في يسخنوا, سواء في فرن ولا في ميكرووند. Voilà mon caramel, le sucre commence à se dissoudre. الكراميل تاعي السكر بدا يذوب. نحركو غير بشويه, لا مغرف ولا اي شيء. تسمى ندور غير شويه الكاسرونه, جست سكوه لا كاسرول. Mon caramel est prêt, le caramel تاعي راه واجد. Versez le caramel directement sur le moule qui était un peu chaud à l'avance. نفرغوا الكراميل تاعنا على المول اللي سخناه من قبل. نفرغوه ديريكتومون باش الكراميل ما يلبسش. Voilà notre caramel. Le moule il est chaud. On laisse refroidir. هاو الكراميل تاعنا في المول يكون سخون باش الكراميل ما يبسش. نخلوه يبرد تماما. En attendant نوجدو الكريمه. On verse le lait. نفرغو الحليب. Le sucre vanillé, vanilla, et le sucre, sucre. Portez le tout à frémissement, la ébullition. نغليوه, نديروه يتغلى. Blanchissez les œufs avec 2 cuillères à soupe de sucre. نضربوا البيض مع 2 مغارف كبار سكر. Vous pouvez ne pas mettre les 2 cuillères parce que déjà le lait est sucré.
تقدروا ما تضيفوش السكر هنايا باسكو الحليب ديجا راهو سكري. فوالا مولي بيان شو. الحليب تاعي راهو سخون. بعدنا صفيتو بيان سور، صفيوه passez-le en utilisant une passoire. On va l'incorporer délicatement. نضيفوه بشويه ونخلطوه غير بالعقل. تخلطوا غير بالعقل باش ما تدخلولهاش الهواء للكريمه. Mélangez délicatement pour ne pas incorporer de l'air. Et voilà. Mélangez délicatement, خلطوا غير بالعقل. Versez la crème aux œufs dans le moule bien refroidi. نفرغوا la crème تاع نفرغوا الكريمه في المول يكون برد. بسم الله. Cuire au bain-marie. Là je vais verser tout doucement de l'eau chaude. نطيبوه في حمام مائي لكن في الفرن بيان سور. راح نفرغ الماء السخون. حوالي نص تاع المول، لا موتي دو مول. Et laissez cuire pendant environ 45 minutes. ونخليوه يطيب 45 دقيقة، حوالي 45 دقيقة. Lorsque la crème est tremblotante, ça veut dire elle bouge à peine, ça veut dire elle est cuite. Laissez-les refroidir complètement avant de les démouler. نطيبوهم 45 دقيقة. عندما نشوفهم يتحركوا ما يشد روحها معناتها طابت. كي طيب خلوها تبرد تماما باش من بعد ديموليوها. تقدروا ديروها في بعدة ليمول. Vous pouvez la mettre dans plusieurs coupes. Le flan est bien cuit. J'ai laissé refroidir. Maintenant on va le démouler. Mon flan est tout prêt. الفلان ديالي راه واجد خرجه روعه. الكراميل اللي بيان بريون. الكراميل راهو يبرق رائع. من الأحسن تخلوه يبرد باش تقطعوه.
ou là تاكلوها à la cuillère. De préférence laisser jusqu'à total refroidissement.